Draga Ana, pozdravljam te iz ateljea Vila Anđelija na planini Ozren. Zdrav sam i živ, što i tebi želim. Aktivan sam po običaju, kreativniji od aktualnog stanja COVID-19. Nema predaje. Uredno bilježim sve događaje ovog vremena kroz likovno-poetski ciklus Pjesnik Mihad Mešić River u samoizolaciji za vrijeme pandemije COVID-19. Pogledaj neke grafike iz tog ciklusa. Volio bih čuti tvoje mišljenje. Raduje me što je naša knjiga Pismo ugledala svjetlost dana. Kao da smo kuću sagradili. Kad sa određene vremenske distance prođem kroz tu našu kuću u potrazi za suštinom, iznenadim se koliko smo toga o trenutnom globalnom stanju rekli. Još bolje rečeno, nagovijestili, najavili ili u mom zavičaju kažu naslutili. Možda ovo nekom zvuči neskromno, pretenciozno ili dapače neozbiljno. Ali šta je, tu je. Knjiga i neka naša razmišljanja su u njoj kao i što je trenutna situacija tu gdje jesmo. Komunikacija, taj magični dodir mora da postoji bez obzira na fizičku odvojenost koju ipak ne smijemo miješati sa socijalnom. Svjedoci smo današnjih zabluda gdje su mediji pohrlili priču o socijalnoj distanci. Na svu sreću postoje umjetnici koji su to veoma brzo ispravili i objasnili razliku između socijalne i fizičke distance. Kad sagledam trenutno stanje, mogu mirno da kažem da sam na svom životnom putu bliže kraju nego početku. Ne treba život trošiti na svakodnevnicu koja nudi statistiku, lažne promjene, manipulatore, naduvana ega i komplekse. Sazrio sam i shvatio da je život lijep i da ga treba živjeti. Zato te vodim sa sobom u šetnju kroz planine Ozren, Borja i Vučiju planinu. Udahni život punim plućima kroz mir, inspiraciju i ljepotu prirode. Prelazimo planinom Vučija planina. Predivni predjel. Priroda bogata gljivama, raznim šumskim plodovima. Jednom riječju, raj na zemlji. Ljepota koja ne može stati u oko, a mala mrvica te ljepote ispuniti dušu i srce, a jednostavno ne poželi da se vratiš u civilizaciju.
Nalazimo se na izvoru Kolašicom, Vučija planina. Nije bitno da li je 50 stepeni ili 40 napolju. Od januara do januara, preko čitavog ljeta, nikad ne presuši. Voda je konstantno iste temperature, ljeti a zimi. A sad je hladna kao zmija, a bistra kao suza. I u ovom toplom danu koji danas pokazuje negdje oko 38 stepeni, pravo dobro rasladi. Nema boljeg pića od vode. Dan je bio poprilično težak, nepristupačan put, ali nevjerovatna u tako malom prostoru, toliko različitosti, toliko ljepote, a onda opet vidiš u svoj toj borbi i surovosti života, ljudi uvijek imaju tračak nade i svjetlosti u bolji život.